किट नन्ही परी कोलकाता ऑडिशन अनुष्ठित हो जाइछि। कोलकातार बंदीपुर हाईस्कूल फॉर गर्ल्स रे एही कार्यक्रम को रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालयर अध्यक्ष स्वामी कमला सान्थन महाराज प्रदीप प्रज्वलन कर उद्घाटन करथिले। प्रधान शिक्षयित्री पूर्णिमा चौधरी पौराहित अनुष्ठित सभारे भारत सरकार सिफिस संस्थान निर्देशक डॉक्टर बसंत कुमार दास, शिक्षाविद गौतम कुन, तदेत सरकार देवाशीष दत्त प्रमुख अतिथि भाव में उपस्थित रही। 30 रु ऊर्ध्व प्रतियोगी और 500 रु अधिक शिक्षार्थी जोगदेइथिले। उपस्थित अतिथि गुरु और प्रतियोगी सहित ए संपर्क में अधिक आलोचना करिसेंति आम कलिंग टीवी कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती। नन्ही परी रौप्य जयंती कोलकाता एडिशन आज कोलकाता संपन्न होईछि। आमे देखिया पाउछन जे एही उत्सव कार्यत एक गण उत्सवर रूप नेइछि एवं किट किस र प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत आह्वान रे आमे देखिया पाउछन शह शह प्रतियोगी जोग देइछन्ति एवं सेमानक मध्य थिबा सुप्त प्रतिभा को विकास घटाइबा पई समाने पदक्षेप नेइछन्ति। एक देखिया पाउछन जे आबाल वृद्ध वनिता एठारे जोग देइछन्ति। विशेष करी किशोरी माने जो माने 13 वर्ष रु 15 वर्ष अछन्ति एवं सेमानक मध्य बहु सांस्कृतिक प्रतिभा रही, सुप्त प्रतिभा रही, सेगुरी को जागृत होइछि। हमें पचारिबा ए विषय कोन कोन दादा की बोलेन आपनि? এইটার জন্য আমার খুব ভালো লাগে যে এই ধরনের একটা অভিনবত্ব প্রচেষ্টা প্রয়াস এইটাকে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে এবং ছাত্রীদের এইভাবে তাদেরকে উজ্জীবিত করা এইটা একটা কিট এবং কিসের অভিনব প্রয়াস বলে আমি মনে করি। हाँ हाँ मु कहूँ जे एटा गोटे बड़ जिनस जो किट स्टार्ट करचंती जोटा मु आगे भी कही जे किट रो एई जो उद्योग नहीं सेटा मु आशा करुछि जे एटा आउरी बड़ हबो, आउरी बृहत्तर हबो, आउरी बहुत केतगुड़ा माने डिसिप्लिन या साथে भी एडेड हबो। এখানেতে এই যে কিটের যে উৎসাহটা কিডস যেরকম ভাবে কাজ করছে, বিশেষ করে আমাদের এলাকাতে যারা একেবারে ফার্স্ট জেনারেশন শিক্ষা লাভ করছে তাদের কাছে এটা একটা বিরাট পাওনা। তারা শিখছে, তারা একটা প্ল্যাটফর্ম পাচ্ছে যেটাতে তাদের শুধু লেখাপড়া নয়, তাদের অন্যান্য অ্যাক্টিভিটিসগুলো বিকশিত হবে, সুপ্ত প্রতিভাগুলো সামনে আসবে এবং এটাতে কিটের এই অবদানটা আমাদের স্কুলের তরফ থেকে আমরা সকলকেই বলবো, কিটের সকল কর্মকর্তাদের তারা যেন এটা বজায় রাখে এবং আমরা প্রত্যেকবার যেন এই অনুষ্ঠানটা করার সুযোগ পাই। বিশেষকরি ডক্টর অচ্যুত সামন্ত বিশেষকরি সুপ্ত প্রতিভা को विकसित करबा पई बहुविध पदक्षेप नेइछन्ति, जहाद्वारा आज एक गण उत्सवर रूप नेइछि। आमे पचारिबा जे जज माननकु जे एवं एई उत्सव मध्य कार्यत सुप्त प्रतिभार विकास पई कार्य करछे। ये उत्सव खूब भल होइछि। एटा नन्ही परी उत्सव, एई उत्सव द्वारा पिला मानकर गोटे उत्साह बढ़ुछि, बहुत उत्साह बढ़ुछि जहाँकि से आगु को जाई किछ करि पारिबे। बहुत बढ़िया लगिला आउ अच्युत भाई रो एतिकी परिश्रम आउ एबे एते पिला माने करिले ओडीसी भी आछि, बाकी पिला माने भी से माने आपनकर स्वप्न सामने आगरु रखी कि से माने सामने जीवे और निजर स्वप्न पूर्ण करिवे। विभिन्न रकम नाचेर आमी नाच एवं विभिन्न रकम जिनिस आमी देखते पेलाम बाच्चादेर मध्य। अनेक बाच्चा आछे जारा पिछिए पड़ा, ताराও আজকে একটা সুযোগ পেয়েছে। তাদের আগামী জীবন আরো সুন্দর হোক, আমি তাদের সবার জন্য অল দ্য বেস্ট জানাচ্ছি এবং কেআইটি কে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এরকম একটা মঞ্চ তাদেরকে দেওয়ার জন্য। আই এম রিয়েলি ব্লেসড টু বি ডান্সিং হিয়ার, টু বি পারফর্মিং হিয়ার। Thank you so much to my guru, thank you so much to my parents and to all the audience and the authority for giving me such a beautiful opportunity. I'm hoping that it would get much more adventurous than অনুষ্ঠানে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আর এটা একটা খুব সুন্দর পারফরম্যান্স হয়েছে, আমাদেরকে সুযোগ মিলেছে এতে পারফরম্যান্স করার জন্য। আর আমরা চাইবো প্রত্যেক বছর আমাদের এরকম হোক, আমরা পার্টিসিপেট করতেই থাকবো। আমাদের যে জুনিয়ররা আছে ওদেরও সুযোগ মিলুক, ওরা নিজেকে প্রকাশ করতে ভালোবাসে, ওদেরও চান্স মিললে ভালো হয়, এটাই বলতে চাইবো। बहुत अच्छा लगा डांस करके, बहुत अच्छा है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा।
बहुत अच्छा दिन था आज का। शुणिले जे प्रत्येक आज जो नन्ही परी कार्यक्रम में जोग देइछन्ती एवं सेमान प्रतिभा विकास पई बहुविध पदक्षेप ग्रहण करछन्ती। केवल ओडिया नुहंती बंगला हिंदी एवं विभिन्न भाषा भाषीर युव किशोरी माने जोग देइछन्ती एवं सेमाने कार्यरत सेमान मध्य जो सुप्त प्रतिभा रही एवं डॉक्टर सामंत जो आह्वान देइछन्ती जे जो केवल महिला केवल तार सौंदर्य बा गुण विचार नुहे ता भितर थिबा जो सुप्त सांस्कृतिक प्रतिभार विकास पई पदक्षेप नेबे ता कार्यत एही उत्सव बारी होई पड़े। कोलकाता वीडियो जर्नालिस्ट समर जिसान प्रमोद महांती कलिंग टीवी।